Good morning, students. Labi na sa ato ang mga grade 12 students diri sa probinsya sa Negros Oriental, sa ato ang mga teachers and principals, ug ingon man sa inyong mga ginikanan, maayong adlaw. So I am Marjorie Bahado Solon and I was tasked to discuss the step-by-step process of the 2023 DOST SEI Undergraduate Scholarship Application. So, sa dili pa nato hisgutan ang step-by-step process sa pag-apply, ato unang i-discuss kung kinsa ang pwede mo apply, unsa ang mga requirements, unsaon pag-apply, ug ang mga benepisyo kung ikaw mahimong usa ka DOST scholar. So sa ako ang screen karon makita ninyo ang usa ka poster nga amo ang gigama. O kini nga poster amo po ni siyang i-distribute o ipanghatag sa kada eskwelahan diri sa Negros Oriental nga nag-offer og senior high school. So who can apply or kinsa ang pwede mo apply? Una, all grade 12 STEM strand senior high school graduating class for school year 2022 to 2023. So, meaning kung grade 12 ka karon, nya STEM strand imuhang gikuha, so pwede kaayo ka maka-apply sa DOST scholarship considering nga mo graduate ka by the end of the school year. And then ikaduha, grade 12 top 5% of the total non-STEM strand senior high school graduating class for school year 2022 to 2023. So kung ikaw dili usa ka STEM grade 12 student, pwede gihapon ka maka-apply kung imuhang any non-STEM strand basta 5 nabilong ka sa upper or sa top 5% of the total graduating class. So, dili pasabot nga top 5 sa klase, kung dili top 5% of the total population sa non-STEM strand sa inyong eskwelahan nga mo graduate by the end of the school year. Ikatulo, graduate of grade 12 before school year 2022 to 2023 and did not enroll in college yet. So, kung ikaw graduate na ka og grade 12 last year or last 2 years and then wala pa ka ni eskwela og college, so pwede jud ka maka-apply pod. And then ang ikaupat, graduate of high school before the K-12 program and did not enroll in college yet. So kung ikaw usa ka sa mga ni-graduate before the K-12 curriculum program, sama nako kung naabtan nimo tong high school nga 4 years only, pwede japon ka maka-apply sa DOST scholarship basta wala pa ka nakatungtong og college. So, dirita sa mga requirements, unsa ang mga requirements nga kailangan nimong andamon. Una, scholarship application forms. So, kaning scholarship application forms, pwede ni nato ma-download online. So, we will elaborate this online ug mao po ang atong topic kung unsaon pag-navigate ug pag-access ang ato ang e-scholarship application. Ikaduha, certified copy of Form 137 or Form 138 for grades 9, 10, and 11. So, manginihanglan data sa imuhang complete grades sa tulo nimo ka year level sa 9, 10, and 11. And please take note nga certified true copy sa imuhang grade. So, karon pa lang pwede na kamoy hinay og pangayo sa imuhang advisors or sa school kung asa ka nag grade 9, 10, and grade 11. Katulo, valid email address. So I think and I believe nga kitang tanan nga mga estudyante tungod pud sa niaging past 2 years nga nag-online learning ta, I think nga naa naman tatanay email address no. Okay, so kailangan na tong ato ang working and valid email address. Kaupat, working mobile numbers. So kitang tanan, I guess na napunta yung mga cellphones. So kinahanglan nato og working or kanang gagana pa nga mobile number. Ikalima, notarized affidavit of guardianship. So kaning notarized affidavit of guardianship, kailangan kaani if you are not living together with either of your parents. So, example, gapiyo ka sa imuhang lola,
gapuyo ka sa imuhang tita or tito or sa imuha bang ate or kuya, basta wala ka nagpuyo sa either usa sa imuhang mama or papa, nya na kay legal guardian kanang imong gipuy-an karon, manginahanglan kag notarized affidavit of guardianship. Pero kung gapuyo ka sa imuhang mama or papa or both, so dili ra nimo kailangan ning notarized affidavit of guardianship. And then birth certificate, a copy of your birth certificate. So basta clear copy lang, either PSA or NSO. And then next requirement is the parents' 2021 income tax return. Kani siya kung ang inyuhang ginikanan na ay trabaho, nya gabayad og tax. So mangutana mo sa inyuhang parents kung gabayad ba sila og tax, gikaltasan ba sila og tax sa ilahang employer, and if ang tubag is oo, so mangayo mo og 2021 income tax return sa inyuhang parents. Or kung wala man galing gatrabaho inyong parents or gatrabaho man galing pero wala gabayad og tax, pwede mo mangayo og BIR Certificate of Tax Exemption. So moadto mo sa BIR office, mangayo lang mo or ang inyo bang ginikanan mo moadto, then mangayo lang siya Certificate of Tax Exemption. Or kung wala jud gatrabaho imuhang mama or papa, like dili legally employed, um, wala pud gabayad og tax, pwede pud ka mo submit lang og parents barangay certificate of indigency. So kaning barangay certificate of indigency akong klaruhon nga dapat nakapangalan ni siya sa imuhang mama ug papa. So dili nakapangalan nimo. Bali mo adto ka sa imuhang barangay hall, adto sa imong kapitan, mingon ka nga mga kag barangay certificate nga nagpamatuod nga imong mama ug papa belongs to an indigent family and that this supports your scholarship application with DOST. Okay, so again, kung balikon, ang ngalan nga dapat makita sa barangay certificate of indigency is ang name sa imuhang mama o papa. And then, last nga requirement is passport size ID with name tag. So, kailangan ka og recent nga passport ID with name tag or kanang naay name sa ubos sa picture with your signature. Okay, so benefits. So atong i-discuss ang mga benepisyo nga naghulat kanimo kung ikaw mahimong usa ka DOST scholar nya mo college ka next year pohon. So una, living allowance of 7,000 per month. So amo ni siya ang among gitawag og monthly stipend. So monthly jud ni siya nga ginahatag sa inyo ha isip allowance kada bulan which is 7,000. Next is tuition and other school fees not more than 40,000 per year. So kung eskwela ka og private school, sama diri sa ato ang province like Siliman, St. Paul, Foundation, or any private schools in the country na kay tuition fee, subsidy or allowance na 40,000 per year. So, i-divide na to na og 2 semesters, assuming nga 2 semesters ang imuhang eskwelahan, so 20,000 per semester. And then, book allowance of 10,000 per year. So, i-divide po na to siya into 2 semesters na kay madawat nga 5,000 per semester for your book allowance. Next is the uniform allowance of 1,000 pesos. So, this is for your purchase of your uniform allowance during sa imuhang first year. So, ihatag ni sa imuha during the first semester of your first year in college. Also is the transportation allowance. So kaning transportation allowance is ma-avail nimo if ever muskwela ka og lain nga province outside of your home province. Say for example, taga Negros Oriental ka, ya muskwela kag Cebu or muskwela kag Bohol or muskwela kag Manila or any other provinces in the country outside your home province, maka-avail ka og transportation allowance. So bali i-refund ang imuhang plite. And then thesis allowance of 10,000 pesos. So kaning thesis allowance, especially kung mag-enroll na mo og research study or anything related, basta mag-thesis na mo, maka-avail mo sa 10,000 pesos. And then the moment nga maka-sign ka og agreement, scholarship agreement sa DOST,
i-enroll ka na mo sa group health and accident insurance. So, insured ang ato ang mga DOST scholars. And then lastly is the graduation allowance of 1,000 pesos. So, puhon-puhon mo ni pinakalas nga allowance nga imong madawat, which is the graduation allowance. So, how to apply unsa una nato pag-apply, and hopefully no bisan bago pa tagasugod na encourage na tamo through the benefits to apply. So first, next we discuss is how to apply. So for your convenience, nagama mi og QR code para inyuhan na lang i-scan using your smartphones. Diba? Naman tayo mga scanners sa atong mga smartphones. So, ug inyuhan ning i-scan kani nga QR code na makita sa atong poster, ma-direct mo or mo route ni didto sa ato ang scholarship application. Or if wala mo scanner sa inyong cellphone or dili man galing smartphones inyong cellphone, whichever is convenient for you. So you can also manually type this website on your computer's browser. So kaning https /usas.science-scholarships.ph/$register. So make sure lang nga sakto tanang pagka-type sa browser and then mo route ni siya sa e-scholarship application. So before na to ipakita ang nawung sa to ang e-scholarship application, remember also the very important dates. Deadline of application is until December 2, 2022. So as early as now, I encourage you all to please process your application na dili ta magulat og last week na before December 2 usa pa ta mag dali og process atong documents usa pa ta papirma sa principal niya basin busy na si ma'am principal or any other signatories. So date of examination is on March 11 to 12, 2022. Though this is still tentative but mao ni ang ato ang target date of examination. So karon atong ipakita ninyo ang nawong sa ato ang e-scholarship application system. Okay, so sa ako ang giingon kaganiha nga once inyong mascan ang QR code nga naa sa atong poster or na-type ba ninyo sa browser manually ang link nga ato naa sa atong poster, mauni ang nawong sa website nga inyong makita. So 2023 DOST SEI Undergraduate Scholarship. So if you want to read thoroughly or ganahan pa mo og deeper understanding about the DOST SEI Undergraduate Scholarship, pwede ninyo mo click here for a more detailed information about the scholarship, and it will route you directly to the official website of the Science Education Institute or the SEI. So balik ta diri, ako na discuss who can apply. So you can further read it here. And then when to apply, the day, the important dates nga akong na-mention ganiha, the deadline, and the qualifying examination schedule. So, ang importante again, ang inyuhang valid email address, tungod kay gamito na to ni siya for logging in to your application account and for receiving notifications about your application status and results. So, pasabot ani any updates or bisag unsa nga updates regarding sa inyuhang application sa DOST, among isend sa inyuhang email. So that's why kailangan ta og valid and working email address nga kanang makadawat og notifications o makadawat og messages sa inbox. And then your working mobile number, and then for security of access credentials mo ning hatagan mo sa system og application ID. So we will not discuss this anymore. It's a summary already of what I have discussed earlier. So mudrita na ta diri sa mga documents that we need to prepare prior to filing your e-application. So sa ato ang poster ganihan na mention to nga kailangan ta og first requirement is the scholarship application forms. So makakita mo diri og hyperlink nga here. So download scholarship forms C to J here. So makikita mo i-click ninyo ning hyperlink nga here
And then magbinagsa mo download ani tanan nga documents. So binagsaon na to ato i-download ang Form C, Form D, Form E, F, G, H, I, and J. So C to J lang ni siya nga mga application forms. And then ang description ana of each form na address. So ang Form C is the Certificate of Good Moral Character, and then the Certificate of Good Health, and then the for Form E is the Principal's Certification, and so on until sa J, which is the Signed Declaration of Applicant and the Parent or Legal Guardian. So sa ato ang forms, makita po ninyo kung kinsay mga signatories. Say for example, Form G, Parents Certification. So, printed name and signature of parent or legal guardian. So, inyuhang mama or papa, or kung wala mo gapuyo again sa inyuhang mama o papa, is inyuhang legal guardian. So, what else? Form I, or the good Form H. Okay, so kani is mostly ang mga signatories is your mother or father, which are your parents. Form C. So Form C, Certificate of Good Moral. So pwede mo pirma si Ma'am Principal or si Mr. Principal or the Guidance Counselor. So makita ninyo ang slash meaning ana or. So either kinsa lang nila ang available, pwede mo pirma. Okay? So pwede naapod tay mga special instructions ha kung unsaon ni nato pag-print ang mga documents. So mabasa na nato diri sa special instructions nga tab or I mean part sa page on the right side. So first, we have to print each form in a size A4 bond paper and then have these forms accomplished by the proper authorities o officials or persons as indicated in each form, kato ko mga gipakita, no? And then make sure that each form is signed. So dapat tanan nga forms permado. Wala na to gi-exempt like di ta magpa-perma og certificate of good health. So dili pwede dapat tanan permado. And then make sure that each scan or take picture of each accomplished form and save file. So kung mananatag pa-perma, atong iscan ang document or picturan ba nato, dayon atong isave. And then take note of the file name, unsaon siya pag-save. So sure name, say for example, ako Solon dash form, kung unsa siya nga form, C ba or D or J. And then submit each form using the upload module in the e-application system. So later ako nang ipakita ninyo kung unsay nawong ana. And then use the appropriate upload field for each file. So pasabot ani kung ang gipangayo sa field is Form C, so ang Form C may ato ang i-upload. And then ensure that the files uploaded are correct and complete. So aside sa mga scholarship forms nga atong i-download diri sa website, other requirements nga atong kailangang i-prepare, which is na-mention po nato sa ato ang poster discussion ganihan no, nga ang ato ang grades for 9, 10, and 11. So either your Form 137 or your Form 138. So naapo ni siya yung mga alternative documents. Say for example, kaning Philippine Equivalency Placement Test Certificate of Rating. So if naamo ani like nakaskip mo og either 9, 10, or 11 ba niya naamo Philippine Equivalency Placement Test Certificate of Rating, pwede pud kani in lieu ang inyuhang isubmit. And then for grades 9 and 11, pwede pud ang accreditation and equivalency test certificate of rating, and if ever ALS passer mo, mangayo mo og certificate of completion from your ALS teacher, so pwede sab na ang inyuhang isubmit. So, ayaw lang kalimot og read sa mga special instructions relating this grades ninyo na mabasa ra po ninyo sa right side of the table. And then your recent picture or your passport size, mo ni siya ang dimension or ang requirement. So, basahon na to ang special instruction. And then your birth certificate.
So, as mentioned earlier, may be issued by the PSA, NSO, or the Municipal Registry Office as long as readable lang ang ato ang birth certificate. And then your parents or legal guardian 2021 income tax return, as I elaborated this earlier. So, mabasa na ninyo further dire. And then the notarized affidavit of guardianship, again, if you are not living with either of your parents. And so, next step is if kumpleto na ta sa ato ang mga application forms nga kailangang papirmahan, and then nakakuha na ta og 2021 ITR ni mama o ni papa, or the certificate of indigency ba sa barangay, whichever is applicable to you, unya kumpleto na ta sa tanang requirements. So ready na ta mo lodge or mo upload sa to ang mga documents online. So, makita na to diri sa steps in filling out the DOST SEI Undergraduate e-application. Naa sa ubos diyan ay hyperlink nga DOST SEI Undergraduate Scholarships e-application system. So, ato alang nang i-click, it will ask us to enter our information for us to be registered. So, access na ni nako kaganiha, and then I have already inputted my first name, my middle name, my last name, my working email address, and my date of birth. So, I am now ready to click next. But before mo click og next, i-double check kung sakto ba ang spelling sa inyong first name, sa inyong middle name, sa last name, and labi na sa inyong email address. So, when we click next, it will ask for our school per grade. So please select your school per grade. So say, for example, I am studying in Region 7, and then I am studying in Negros Oriental, and my school address is Dawin. So ang kaning pasabot aning municipality is ang municipality or town kung asa na locate inyong school. So say for example, taga Dumaguete mo, nya pero naamos Dawin ni eskwela, so ang Dawin mo inyong ibutang, or vice versa ba, taga Dawin mo, nya naamos Dumaguete ni eskwela, so Dumaguete inyong ibutang. So kanang inyong school address. So grade 9 school, so inyong pangitaon under Dawin, unsa nga mga school under Dawin mo ni eskwela. So say for example, I studied at Dawin Science High School. So for grade 9. And then for grade 10, still I studied at Dawin Science High School. And then still for grade 11, I studied at Science High School. But if ever manggaling naglahi-lahi mo og eskwelahan from 9, 10, 11, so pwede na ninyo, say for example, 9, 10 na ako sa Dawin Science High School, and then pagka grade 11 ako, nibalhin ko Dumaguete. So all you have to do is to replace the municipality, Dumaguete, para ang makita na po nga school sa options is katon po nga mga schools nga naa sa Dumaguete. So say for example, ni eskwela ko sa Dumaguete o Silliman University pagka grade 11 ako and grade 12. So ako nga i-choose ang Silliman University. Pero kung wala changes like 9, 10, 11, 12 na alang ko sa Dawin, so ato ring ibalik og Dawin. So I am just showing you kung unsaon pag-navigate ang system. So kung kompleto na ang 9, 10, 11, 12, so put a check mark on this statement that you confirm that all the information that you provided on this application are true and up to date. So mo agree ra ta ani nga mga terms, and then check the captcha which says that you're not a robot, and then click register. Okay. So once you click register, it will give you a summary of the details nga imuhang gi-provide. So all you have to do is to double check kung sakto ba ni tanan. So naapoy disclaimer diri no nga the information you provided cannot be changed once you submit it. So that's why it is very important nga sakto i-double check tanan nato nga gibutang nga info dire kung sakto ba ni tanan, wa bay wrong spelling, labi na ang email address. And if everything is fine, walay sayop, so ato na i-click ang submit registration. Okay.
So, ang system mo confirm nga humana na ka sa step 1. So, thank you for using the DOST SEI e-scholarship application system, sorry. And then registration successful. A confirmatory email was sent to you. Visit the link indicated in the email to continue with your scholarship application. Though it may take up to 24 hours to receive the email. So, naay instruction diri nga for us to continue our application, moadto ta sa ato ang email address katong atong gi-register. So atong i-try og check kung naa na by confirmatory email. Moadto ka sa imong email address ug atong lantawon kung naa na. Okay, naa na dayon. So imong i-click ang e-scholarship application system nga email and then it will show you again a confirmatory message that your registration is successful. However, this is just the first step to the whole application process. So, i-detailed niya diri kung unsa pa nga mga steps ang kailangan nimong buhaton. So, mananata sa step 1 which is registration. So, naa diri sa ubos, makita ninyo nga to begin step 2, please use this link. Okay, so naa siya sa email nga inyong madawat. So, for us to continue to step 2, atong i-click ni nga link. And then verify your identity by putting in your date of birth. So again, assuming my date of birth is September 24, 2004, which is mo akong gi-register ganing ha. And then click submit. So this time, kailangan natong answeran ang questionnaire. Or ang, di ba na, giingon sa email nga, Step 2 is the eligibility questionnaire and the student information questionnaire. So, mauna ni siya atong basahon. So, are you a natural-born Filipino citizen? So, naapa ni siya mga translation to Tagalog para dili ta masayop, no? Kay very critical kayo ang atong answer. Ani, munang gitawag siya og eligibility questionnaire. It's because, depende sa atong answer dire kung makaproceed ba ta sa step 3 or kung pwede ba ta mo apply. So, dapat dili ta masayop sa pag-answer diri nga part. So, say for example, are you a natural-born Filipino citizen? Kung mayon tag no, so dili na ta ka-proceed. And since we are a naturally born Filipino citizen, so of course, mo yes ta. So, ato yung ayuhon og basa ang questions. And then, are you a graduating grade 12 student in academic year 2022-2023? So, yes. And then, if I am under the STEM strand, so click yes if you are under the STEM strand, and if no, so i-click no, and then inaaba diri or etc. ang imuhang strand. So click yes, and then based on your grade 11 standing, do you belong to the upper 5% of the graduating class? So let's say yes. But let's just say yes nga under kog STEM strand. And then, have you been subjected to any disciplinary action? So my answer is no. And are you in good health and fit to you have a pending application for migration to the USA or any other country? So have you taken any previous DOST SEI examination? So my answer is no. And have you earned any collegiate or post-high school vocational units? So my answer is no, since I am still a grade 12. And I certify that all answers provided are true. So just put a check mark here to agree. And then click continue. So, pag click nimo continue, mo prompt pa jud na nimo nga dili nakaka-change once imo i-click ang continue or submit. So make sure that all entries are correct. So it is recommended that you double check your answers before submitting. So pwede nimo i-click ang review, then i-review nimo ang mong answers, and if everything is correct, then click continue. So muhatag siya summary sa imuhang mga answer kung asa ka ni answer og yes ug asa ka ni answer og no. And then review again, and if everything is right, then click submit. Okay. So pag click na tog submit, makabalo dayon ta nga eligible ta for the next step or eligible ta to apply. It's because muhatag siya nato og application ID. So makita ninyo dire finish. Thank you for using the DOST SEI application systems. Pero ang pasabot ani nga finish, dili ni pasabot nga humana na tag-apply.
Humanata na ta og answer sa eligibility questionnaire og naa na tay application ID. So ang atong buhaton is ato i-copy ning atong application ID, and then pwede na ninyo, basta dili na ninyo pwede kalimtan ha, i-note ba na ninyo sa inyong notepad or sa sticky notes sa inyong computer or send ninyo sa inyong messenger. So once na-secure na nato ang copy or ang ato ang application ID, so click proceed to application form. So this time, ang ato na pong ansiran is ang student information questionnaire. So how many children, including you, are there in your family? So say for example, in my case, we are 4 children. And then what is your order of birth in your family? Middle. So whichever is nga mo apply sa inyo ha. And then in what kind of community have you spent most of your life? So let's say rural, urban. And then what courses do you pursue in college? So read also special instruction like this one. You may select up to 3 courses. So pwede mo mupili og tulo ka kurso nga inyong ganahan i-take up pagka-college ninyo. Pero kung usa lang, pwede ra pud usara inyong butangan og check mark. So say for example, ganahan ko mo enroll og medical technology. Okay, so i-click ang BS Medical Technology. And then what factors, reasons influenced your decision in choosing the S&T course you want to pursue? So naadiri choose 3 factors. So mandatory jud nga 3 ka factors atong pilion. So let's say I'm interested in science and mathematics, and I have good grades in high school and science and math courses. So you can read all other choices or options here ha. So, and my desire to serve community or country. So, muna akong 3 reasons. And then, if you do not qualify in the DOST SEI scholarship, will you be able to go to college? So, yes, I can still go to college. And then, who will finance your college education? So, either your parents ba, brothers, relatives. So, kung unsay mo apply sa inyo ha, mo'y atong pilion. And then, do you belong to an indigenous group of people? If yes, yes. And if no, no atong pilion. And then have you joined any of the following projects conducted by DOST SEI during your elementary, junior high school, or senior high school? So luntawon nato ang mga projects nga na-implement sa DOST SEI. If naakay naapilan, either one ani like Push for Science, Science Explorer, or kaning Indie Scienza Filmmaking Competition, so imong checkan. So, pwede ka ka-check o multiple, basta kay naka-appeal ka. But if ever wala kay na-appealan, so ato ra i-check ang no. How did you learn about the DOST SEI Undergraduate Scholarship? So, nakita ba ninyo sa social media or sa ako abang nga nag-promote ninyo karon? So, kung unsay inyong rason nga nung nakabalo mo sa DOST SEI Scholarship, so inyo ra mong checkan. So let's say SEI website. And then click save. So naana ta sa personal data form. So makita ninyo diri na ay mga information nga naka-gray out na siya. Meaning ani dili na ninyo pwede mausob. Okay, if you could remember katong pag-register nato, gipa-double check to sa ato akong sakto ba ato ang first name, middle name ug last name. Nya ato nang gi-confirm nga sakto no. So dili na jud ni nato mausob. So ang ato rang butangan or fill outan diri og padayon is ang ato ang place of birth. So let's say Dumaguete City, Negros Oriental. And then number of children in the family. So we are 4 in the family. And then female or sa inyong sex. And then, do you have dual citizenship? No. And then, if ever magaling na amoy dual citizenship, so just specify kung unsa inyong ikaduha nga citizenship. And then, don't forget to put your DepEd learner reference number. So, kabaluman mo ana no na sa inyong card or na sa inyong ID. And then, click save. So, please fill up your contact information. So, say for example, mine is this one. Okay, are you a resident of your municipality for 4 years or more? So yes.
And then permanent address, let's say Dawin. And then kung sa inyong house number, unit building, or lot number, or kung unsa mga compound or purok, say for example, purok 5, purok 6, or kung unsay inyong complete address, and then kung naaba mo yung sa subdivision or sa village, or ako, let's just say, butangan ako poblasyon, okay, barangay poblasyon. So, naana na siya, automatic na ang dawin since akong gitype diri ang dawin ganiha. So, is your current address same as your permanent address? Yes. And then click save. And then it's time to fill out the family data. So, is your family a recipient of the DSWD's Pantawid Pamilyang Pilipino program or the 4Ps? So, if you are a recipient or beneficiary of 4Ps, so click yes, but for me, or for now, let's just click no. So, details of your family members. So, say for example, my father is John Smith Do. Civil status is married. Contact number, we have the same contact number, assuming. And then highest educational attainment, let's say college graduate. And my father's employment status, so inyong pilion diri kung unsay category sa trabaho sa inyong papa, kung OFW ba siya or private ba iyahang gitrabahoan, or religious ba sa simbahan or sa gobyerno. So whichever is mo apply sa inyo ha. So assuming akong papa is a government employee, and then let's say my father is a teacher. And so my father is employed at DepEd. And then employer address, kung ansay address sa gitrabahoan sa imuhang papa. And then annual gross income. So kaning annual gross income, munang importante ang 2021 income tax return since dito ni ninyo makita. But if wala mo kabalo, pwede ra pud mo mangutana sa inyong parents kung pila ilahang annual gross income. So let's just say 250,000. And then is your father's address same as your permanent address? So yes. And then info of your mother. So let's say my mother is Jane. And then civil status is married. We have the same number. Highest educational attainment, let's say still college graduate, and still a government employee, and still a teacher. Okay. And address sa imuhang mother's employer. Okay. So if all information are correct here na-input mo na ninyo tanan nga details nga gipangayo, and then if your mother's address is same as your permanent address, like kauban mong balay, kauban mong puyo, so yes. So na-question diri if you have a legal guardian, diba? Katong mga na-illegal guardian. So kung naamoy legal guardian, inyong i-click yes. So mangayo ni siyang details kinsa inyong legal guardian, kisay ngalan, unsay relationship ninyo, kung sibling ba or relative, inyong tita or tito or others. So kung say applicable sa inyo niya dayon kung kisa inyong i-declare diri nga legal guardian, mausab na dapat ang ngalan sa legal guardian sa inyong notarized affidavit of guardianship. So inyo na siyang i-declare diri by clicking yes to the question if you have a legal guardian. But for now, for me, let's just put no, kay wala ko'y legal guardian, nagpuyo ko sa kong parents, and then let's continue by clicking save. So financial contribution. So na-question diri if both parents are unemployed, do you have any relatives other than those in the family data, whether here or abroad, who contribute in meeting your family and school expenses? So if kung naay laing nagtabang ninyo aside sa imuhang mama o papa financially, so mo yes mo. And then contributors, unsay rason sa iyahang paghatag ninyo og financial assistance, educational assistance ba or living expenses, and then igunsa ninyo ang hingtungdan or ang person nga naghatag ninyo og financial assistance o annual contribution, like pila iyahang ihatag ninyo
sulod sa usa ka tuig. But if kung wala, purely ang source sa inyong finances is ang imuharang parents, so mo no lang ta. And then click save. So, nanata sa household information questionnaire. So, ownership of the housing unit. If kamo mo'y tag-iya na, fully paid na mo sa inyong gipuy-an nga balay, or kamo ba'y nagpatukod, so owned, fully paid. But if you are living with your relatives, like nagpuyo mo sa inyong lola or sa inyong tito-tita, so mo pa ninyong pilion. So, whichever applies to you, ha? And then, does your family own agricultural land or non-residential land? So, click yes if yes, and then no if no. And then, does your family own vehicles? Okay, so, and then click save. So, for school data, so please fill up all required fields. So select grade 12 niya, di ba? Ganiha sa step 1 pa lang ni tugan naman taas sa ato ang eskwelahan sa grade 12. So ang system automatic na siya o show sa option pag click nato. And then address sa ato ang or ang name ang address sa ato ang school sa grade 12 karon ang school nato karon. So let's say Darwin, kay Darwin Science High School. And then unsa nga block, unsa nga compound, village ba? Let's just say poblacion. And then Darwin. Dito na click. Okay. So poblacion. Okay, so makita ninyo diri karon, choose appropriate circle for scholarship program you are applying for. So di ba aware man ta nga naay duha ka scholarship category or program ang DOST, which is the merit one and the RA 7687. So kaning RA 7687, if you can notice, dili na ko ni siya ma-choose or ma-click. Kaya nga naman. So, kani siya, ang system ni automatic siya og determine kung unsa nga category ka mabilong based sa imuhang answer atong financial contribution. So, di ba ni-declare ko nga akong parents are teacher, so they are earning monthly. So, ang scholarship program nga para sa ako is the DOST SEI Merit. Okay, so kay maura man siya, pwede na kong applyan. Okay, so see, dili na ko maklik ang RA 7687. So meaning, pang merit scholarship program ko. And then grades input. So almost done na ta. So na ta sa step where we have to input our grades for 9, 10, and 11. So did you skip this level by taking the Philippine Equivalency Placement Test? So let's say no, kayo wala ni agita sa normal nga grade per year, which is the 9, 10, 11. So, how many subjects did you enroll? So, kani siya, kung pila ka subjects makita sa inyong card, mauto tanan ang inyong i-encode ha. So, say, for example, sa grade 9 na amoy 9 or 10 subjects. So, butangan ninyo 10. But for now, butangan lang ni nato og 5 since ang system mo require man pod og at least 5. Pero, dili pasabot nga 5 ra pod atong ibutang. Ibutang dyan nato tanan bisan pa og PE, bisan pa og computer studies, or bisan pa og unsa na nga siya nga subject, cosmetics ba na siya nga subject, ato na siyang i-encode appeal. So tanan. So aton i-encode diri unsa ta nga year na grade 9, say for example 2019-2020. So unsay subject, say for example math. So, unsay category sa maths, mathematics, and then your final grade or ratings. Let's say, bright ko og math, so let's say 95. And so, 5 man kabuk atong gi-declare, no? So, dapat 5 pud kabuk ang ato ang i-input. So, let's say, math, science, English, Filipino, and MAPE. So, I know more than pa of 5 inyong subjects, no? So, kani sample lang ni. So, again, I repeat, tanang subjects inyong i-encode dire. And then, inyong butangan sa iyang category. Like, say, for example, math, and then science, iyang category is science, and English is English. So, for Filipino, others lang na siya. And then, MAPE, others. So, katong mga dili belong sa math, science, o English, others ang category niya. And then input your final grade kanang average ninyo sa after sa 4 gradings.
sa inyong 9, 10. So makita po na sa inyong card, no? So let's say 95, 90, assuming na dagko kay kong grado. So okay na ko sa grade 9, i-double check. So okay na. And then ato na to sa grade 10. So ang school, and then again, how many subjects did you enroll during your grade 10? So let's say 5 lang sa ako. And then kung sa mga school year na grade 10, so kailangan po ta mo encode o 5 kabuok dire. So pwede na to ni siya kopyahon, basta applicable lang na kani nga mga subject gi-take po ninyo sa inyong grade 10. Okay. So dili na to kalimtan ng category. Okay, so double check kung sakto ang grades nga inyuhang na input. So nanata sa grade 11. So ang grade 11 or the senior high, if I am not wrong, 'di ba, na by semesters naman mo, no? So atong ibutang diri still 5 subjects. So still katong school that was last year's school year 2021 to 2022. So first and second grading or first and second semester. So kung unsa nga mga subject. So for the purpose of demonstrating lang niya ako rin kopyahon, pero dili ni ninyo kopyahon kung unsa joy actual nga naa sa inyong grade 11 nga card mo inyong isulat diri. And then, dili lang po na siya 5 subjects. I know sa grade 11, daghan mo og subject sa senior high na. Okay, so let's continue. Itong butangan o grades. Okay, so nanata sa second grade, second semester or the third and fourth semester sa inyong grade 11. So let's say 5 subjects. So third and fourth grading or third and fourth semester. So unsa nga subjects ang inyong gitake. So assuming 5 ra Japon kabuka akong subjects atong grade 11 ko. So ako ra ning kopyahon kung same subject lang. Okay, so the same process inyo rang katang sa 9, 10, 11 nga inyo harang um, assign kung saan siya nga category, math, science, or English, or others ba. And then pilain nyo hang final rating ana nga subject. Okay. So if everything is complete, na input na ninyo or na encode na ninyo tanan inyong subjects taken for grades 9, 10, and 11, so click save. So bisan religion subjects ato po Japon siyang i-include ha. So walay exclusion tanang subjects nga naa sa tong card atong i-encode. Okay, so naa na ta sa final step, uploading of documents. So kita ninyo diri upload documents ug mao ni akong gi-mention ganiha nga kung form C ang gipangayo, so form C po ang inyong i-upload. So kung form D pod, and so on. So say for example, in my case, mo-upload ko og form C. So ako na ni siyang gi-prepare earlier. So ako lang pangitaon tong folders. So ako siyang gi-label, di ba, ang katong pag-create na to sa file name nga ato ang last name and then what form siya. So form C, pilion ako si form C kay mao man ang gipangayo. And then form D. So let's complete the uploading of documents. Okay, form E. So makita po ninyo diri, mabasa ninyo kung unsa nga mga file types ang iyahang ay i-accept. So pwedeng JPEG, pwedeng PNG, or PDF file. In my case, ako siyang gi-PDF file. So ang dili ra pwede sa PDF file is ang picture. Kaya ang picture kailangan dyan na siya og JPEG. So form F. Form G.
So dapat i-double check po ninyo nga sakto ang form na inyong na-upload ha, nga imbes form H, nya form C ang inyong na-upload. So, dili pwede, and then form I. So munang it's advisable also nga inyuhang bahigon sa usa ka folder inyong mga forms with proper file name para dili ta malibog. Okay, so manana ko sa form C to form J. So certified copy of my grades. So assuming asan to akong certified true copy. Okay, so assuming nga kani akong form 137 or form 138 and then my picture. So JPEG jud ang pwede basta picture. Pwede day PNG. Okay, so makita ninyo dire but dili pwede ang PDF. Okay, and then birth certificate. And then my father's 2021 income tax return. Okay, since my father is a teacher man, employed siya, as well as my mother. So, gibulag na ko ilahang 2021 nga income tax return. So, father, and then naapod ko'y mother's 2021 income tax return here. Okay, so makita ninyo ang status nga uploaded na, walay na missed. So dapat uploaded tanan. And then if ganahan ninyong i-review, which is advisable to review jud pod, nga sakto ang file nga inyong gi-upload, i-click ninyo ning view nga tab, and then makita ninyo ang preview sa inyong gi-upload nga document. So kung form C ra ba, so sakto ra siya. So kung sakto ra, humana na mong review tanang file, and then kompleto and sakto ra ang tanang documents nga na-upload. So click save and proceed. So pag click nato og save and proceed, naa na ang terms and conditions. So basahon ninyo ang terms and conditions before mo agree ha. So gi-bold or gi-highlight diri nga any misinformation, misrepresentation or withholding of information will automatically disqualify me or our son or daughter from the DOST SEI Scholarship Program. So kung dili ta mo agree ani, dili ta ka continue. So if naapatay ganahang changes pud nga himuon, pwede ta mo cancel usa, dayon atong i-review. But if everything is good na, so click I agree. So mo agree na ta sa terms and conditions. So are you sure you want to save your application information now? You cannot make changes after this. So take note, nga once mo save and proceed ta, dili na ta maka-make og changes after ani. So if kampante na ta, confident na ta nga everything is atong gi-submit is mao na to, sakto na to tanan, so click save and proceed. So pag-click na to save and proceed, naa siya'y post-survey questions. So walay sakto or sayop ani nga question, it's just your personal insights kung mag-conduct ng face-to-face exam. So we are tentatively scheduling the face-to-face qualifying examination. Supposedly wa pa ni na-update sa amo ang IT, pero supposedly March 11 to 12, 2023 ni siya. So if agree ka, kindly select your first and second choice for the location of your test center. So imuhang preferred location center, say for example taga Canlaon ka, nya ganahan ka nga duol ra pud sa Canlaon ang imuhang taken sa exam. So pwede nimo pilion ang near to permanent address niya. Kay two choices man ang gipapili, second choice nimo is near to school. So how comfortable are you in taking a face-to-face pen and paper examination? So pili lang mo kung comfortable mo. So in my case, I'll choose completely comfortable. And then how comfortable are you in taking a face-to-face digitized examinations? It's either face-to-face or digitized. So ako, pwede ra pud completely comfortable kung unsay mapilian sa mga ato ang kung unsay madesisyonan sa DOST SEI nga method sa exam. So completely comfortable ra ko in my case. So as I mentioned again, wala ni siya wrong or right nga answer, inyo haraning kaugalingon nga insight. And then with the proper health and security protocols in place, which mode examination would you prefer to take? So kung papiliun ka face-to-face or digitized. So let's say ako mas pabor ko sa face-to-face nga pen and paper examination. So if manan akong answer,
I'm ready to submit my application. So just click submit my application and then mo prompt na pud na siya nga if nga dili na nimo ma-change ang imuhang gipili nga first and second choice sa face-to-face examination if ever madayon pohon no kung unsa imuhang first choice and second choice kung asa ka mo take. So if okay na, sa click submit. Okay, so information saved, makita na to diri. So customer satisfaction survey for the e-application system, dili ni siya mandatory, optional lang ni kung pwede kung ganahan mong mo-take sa satisfaction survey, but pwede ra pa ninyo i-cancel kung dili mo mo-take usa. So makita ninyo diri ang after sa last step nga application submitted. Okay, so mabasa ninyo diri kanus i-issue ang test permit, admission of examinees during the exam na po next year, and then announcement of scholarship qualifiers sometime tentatively in June 2023 before mo college or mo first year college. So once na naganing application submitted, so pasabot ana mananaka sa whole process sa pag-apply para sa 2023 DOST SEI Scholarship Application. So, ang imuha na lang i-take note, dili jud nimo walaon ni imong application ID, ang imuhang working a valid email address kay for any future announcement and imuha pong test permit dito na sa imuhang email address i-send. So, you're good now, nakasubmit na ka, and maghulat na ta sa qualifying exam. So, mauna to siya ang katibuk-an sa ato ang application process. Dali lang siya no, basta kompleto na taog mga documents. So, manghinaot mi sa DOST, nagdiri sa Negros Oriental nga paagian nga among video tutorial, makatabang ninyo og makatabang ninyo sa pag-process sa inyong application online, but if ever manggaling na apa mo yung mga kalibog na ami gibilin nga contact number sa amo ang posters nga pwede mi ninyong kontakon or inyo habang teacher mo yung contact mo. So maulang ka to og manghinaot mi nga mainganyo mo pag-apply labi na ang ato ang mga schools nga naa sa lagyo nga mga dapit, labi na ang Kanlaon, Bayawan, and any other towns nga layo diri sa Dumaguete nga makaabot ni sa inyo ang amo ang scholarship promotion. So daghang salamat og maayong adlaw pag-usap.